came with a need this morning, llegaron con una necesidad esta mañana, and you're believing in your heart y están creyendo en su corazón that the God of heaven, the creator of the universe, que el Dios de los cielos, el creador del universo, is ready and willing to give you what you desire. está listo y dispuesto a darte lo que necesitas. And that's my prayer for our church today, Y esa es mi oración por esta iglesia hoy, that we would receive a word from heaven. que recibamos una palabra del cielo. I believe today, like every Sunday, Yo creo que hoy, como cada domingo, we come to the house of the Lord to receive rest. venimos a la casa del Señor para recibir descanso. How many know after a long day of work or after a long week, ¿Cuántos saben que después de una semana larga de trabajo, you're tired, you're weary, estás cansado y agotado? you go home, all you want to do is go home and just rest. Lo único que quieres hacer es ir a casa y descansar. I believe that today, this Sunday, Y creo yo que este domingo, after a long spiritual week, después de una semana larga espiritual, after many battles of enduring, después de muchas batallas que tuve que pasar, many temptations for each and every one of us, muchas tentaciones para cada uno de nosotros, that the Lord wants to give us rest in His home today. que el Señor nos quiere dar descanso en su hogar hoy. How many can say amen with me? ¿Cuántos quieren decir amén conmigo? Amen. Whew. So this morning I was running around. Esta mañana estaba corriendo, I had to try and get my notes printed. The printer wasn't working at home. necesitaba printear mis notas y no estaba funcionando en la casa. I went to my dad's store. The printer wasn't working. Fui al trabajo de mi papá, igual no servía ahí. It was working, but it just was so small and I couldn't even read it. Pues trabajaba, pero las letras eran muy pequeñas, no podía I leerla. had to run to Staples and try and get it printed up. Tuve que ir a la tienda para printearlo, But my wife ended up printing it at the store, and I'm driving, and I'm like, oh my pero mi goodness. esposa lo printió en la tienda y yo estoy manejando y oh my gosh. But how many thank God for those small little things ¿Y cuántos le dan gracias por todas estas cosas pequeñas that just remind you that in your weakness God is strong, que te recuerdan que en tu debilidad Dios es fuerte? and it's not by power nor by might, but it's by His strength. Y no es por Amen. poder, pero por la fuerza de Él. So with that said, if you could turn your Bibles with me Y con eso, si pueden abrir sus Biblias, to 2 a Kings, Segunda de Reyes, chapter 6. capítulo 6, We'll begin reading in verses 1 through 7. el versículo 1 al 7. When you have it, say amen. Cuando lo tengan, sí digan amén. I'll be reading in English. Voy a leer en inglés You can follow along. y pueden seguirme con la vista. The Word of God reads, Y la palabra de Dios lee así. Now the sons of the prophets said to Elisha, See, the place where we dwell under your charge is too small for us. Un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, ¿cómo puede ver el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño? Let us go down to the Jordan, and each of us get there a lot, and let us make a place for us to dwell there. Es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. And Elisha answered, Go. Bien, vayan, respondió Eliseo. Then one of them said, Be pleased to go with us, your servants. Pero uno de ellos le pidió, acompañe usted por favor a sus servidores. Eliseo consintió. And Elisha answered, I will go. Y Eliseo dijo, voy a ir. So he went with them, and when they came down to the Jordan, they began cutting down trees. En acompañarlos y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. But as one of them was cutting a log, his axe head fell into the water. And he cried out, Lord, my God, it was borrowed. De pronto al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. Ay, maestro, gritó, esa hacha no era mía. Then the man of God said, Where did it fall? Preguntó el hombre de Dios, ¿dónde cayó? Where did it fall? ¿Dónde cayó? When he showed him the place, he cut off a stick and he threw it in there and made the iron float. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, hizo que la hacha saliera a flote. And he said, Take it up. Ordenó Eliseo, sácala. Go grab it. Vete, cógela. So he reached out his hand and he took it. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. My question this morning for each and every one of us Mi pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros is what happens when we lose our spiritual edge? es qué pasa cuando nosotros perdemos nuestra ventaja espiritual. What is it that we lost this morning ¿Qué es lo que perdimos en esta mañana that has sunk into the bottom of the Jordan? que ha hundido a la profundidad del Jordán? What happens when the axe head becomes so dull in your life
¿Qué pasa cuando el filo de la hacha se hace tan that you can't even cut your own skin, let alone pieces of wood? que no tiene filo ya la hacha, que no puedes cortar tu piel a menos la madera? Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Lord, we thank you this morning Padre en el cielo, te damos gracias esta mañana for your word, Lord, por tu palabra, that is light and truth, Father, que es vida y luz, Padre, pierces to the division of soul and spirit, Lord, que nos toca la alma y espíritu, Señor, and is a discerner, Father, of the thoughts and intentions of our hearts, Lord. y que discierne nuestros pensamientos y intenciones. So this morning, Father, we pray as we open your word, Y en esta mañana oro que cuando abramos tu palabra, that you speak through your servants before you, Lord. que hables delante de tus siervos que están por delante. You know our inadequacies, you know the failures of things that we've gone through. Conoces nuestras inequidades y fracasos. We just beseech you this morning, Lord. We ask you that your Spirit would speak through us, Father. Y oramos que tu espíritu hable a través de nosotros. We bless you, we love you, we ask you all this in the mighty name of Jesus. Te bendecimos y te amamos y oramos esto. You may be seated. Te puedes sentar. A little history about the text that we're reading today. Un poco de historia del pasaje que estamos leyendo hoy. Israel was in a downward spiral, they were backsliding. Israel estaba cayendo hacia abajo, se separaron de Dios. The Lord set up kings in place. Y el Señor puso reyes en su lugar. Kings that would obey and heed to his heart. Reyes que iban a obedecer y escuchar su llamado. Some kings were faithful to the Lord. Unos reyes fueron fieles al Señor. Some kings were wicked and despised the Lord. Algunos eran malvados y no obedecían al Señor. But the main part of each and every one of the kings, Pero la parte más importante de cada rey, or the sad truth rather, o la verdad triste, is that they all did evil in the sight of the Lord. es que todos hicieron maldad en los ojos del Señor. So instead of confronting the problems and the issues that were taking place, En vez de enfrentar los problemas que estaban pasando, instead of confronting the disobedience of the Israelites, en vez de confrontarse con la desobediencia de los israelitas, they went along with it. siguieron con él, They allowed it. lo They permitían. allowed idolatry into the nation of the Lord. Permitieron que la idolatría entre a la nación del Señor. We began this year with the theme of rebuilding. Comenzamos este año con el tema de reconstruir. Now it's a quarter into the year. Y ahora llegamos a la cuarta parte del año We have the opportunity to reflect on the things that God has done through us and through this church. y tenemos la oportunidad de reflexionar en las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la iglesia. But I believe a lot of times we start out something Pero yo creo que muchas veces empezamos algo and we lose the focus. y perdemos en el enfoque. We begin to do things and tasks, Comenzamos a hacer cosas y trabajos and that becomes the focus y eso se hace nuestro enfoque. instead of God being the center of that focus. En vez de Dios ser el centro de ese enfoque. So as we continue to build upon the foundations that our pastor has laid this year, Y mientras continuamos reconstruyendo las fundaciones que el pastor ha puesto para este año, I want to take a few minutes just to look at in the text the tools and the things needed to build the things that God has called us to. quiero mirar en este pasaje las herramientas que Dios ha puesto para nosotros usar para reconstruir. If you look down in verse 1, Si miran en el versículo 1, it says, "Now the sons of the prophets said to Elisha, see the place where we dwell under your charge is too small for us." un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con ustedes nos resulta pequeño. See, the sons of the prophets had a problem. Los hijos de los profetas tenían un problema. They outgrew the place that they were dwelling in. Ese lugar ya no era apropiado para ellos. The word of God was being brought forth through the prophet Elisha, La palabra de Dios era traída por el profeta Eliseo and men and women were coming by the swarms y hombres y mujeres de Dios venían en gran cantidad to receive the word that God had for them. para recibir la palabra que Dios tenía para ellos. See, this place where they were dwelling wasn't only just a church or a house. Este lugar donde ellos moraban no era una casa o un lugar. It was their livelihood. It's where they dwelt. It's where they spent their time. It's where they fellowshiped with each other. Era donde ellos tenían compañerismo y habitaban con otros. They all lived there. Todos vivían ahí And it was getting too small for them. y el lugar ya era muy pequeño para ellos. The word dwell in the text that we were reading from La palabra morar o habitar en el pasaje que estamos leyendo
It's a sitting, it's an abiding, it's a remaining in that place. Es de sentarse o permanecer en ese lugar. Like we sang this morning, that secret place where you just want to abide in the womb of God. Como cantamos en la mañana, ese lugar secreto donde quieres habitar en el vientre de Dios. Where it's that intimacy, it's just you and the Lord. Donde tienes intimidad con solo tú y el Señor. That's what the problem with the prophets that they had. Ese fue el problema que tenían los profetas aquí. I believe that word was the same one that Jesus used Y yo creo que esa es la misma palabra que usó Jesús in the New Testament, where he says, if you abide in me and I abide in you, en el Nuevo Testamento cuando Él dice, si tú moras en mí y yo moro en ti, you will bear much fruit. vas a sacar mucho fruto, producir. My Father is glorified by this, Mi Padre es glorificado por esto, that you bear much fruit. que tú saques mucho fruto. Just as the Father has loved me, Igual como el Padre me ha amado a mí, I have also loved you. yo también te he amado a ti. Abide in that love. Habita en ese amor. What is it about the love of a Father Que es del amor de un Padre that causes you to desire just to be in that place? que te causa solo querer estar en ese lugar. I know, as being a parent now, Yo sé siendo padre ahora. I love when Jada meets me at the door when I come home. Me encanta cuando Jaira me encuentra en la puerta cuando llego a casa. When she just runs to me in my arms and she just throws herself on me. Cuando ella corre en mis brazos y se tira encima. It's that abiding, it's that joy that I have when she meets me in that place. Es ese habitar y ese gozo que yo siento cuando ella me encuentra en ese lugar. And that's the joy that each and every one of us, that's the desire of my heart for each and every one of us this morning. Y ese es el deseo en mi corazón para cada uno de nosotros esta mañana. That if you've lost that place, Que si tú te perdiste de ese lugar, if you've forgotten where it is, si te olvidaste dónde está, God is here today. Dios está aquí hoy. He's ready, willing, and able Está listo, dispuesto y capaz for you to run into His arms para que tú corras a sus and brazos to meet Him in this y place. encontrarle en ese And you lugar. can say amen. So the prophets had a good problem. Y los profetas tenían un buen problema. The word of God was being preached. La palabra de Dios fue predicada, People were coming by the thousands. personas llegaban por los miles. And as I was reading the text, I believed I was focusing on our church. Y mientras leía este pasaje me estaba enfocando en nuestra iglesia. All of the countless prophecies and the things that were spoken about Canaan Christian Church. Todas las profecías que han sido dichas por esta iglesia. And not just the church of Canaan Christian Church, but the church of Jesus as a whole. Y no solo esta iglesia, pero la iglesia de Dios como una entera. That the lost, the people who don't know the Father, Los que están perdidos, que no conocen al Padre, they've lost something. han perdido algo. They don't even know that they've ever had. No sabían que lo tenían. They don't know that intimacy. No conocen esa They intimidad. don't know the love of that Father. No conocen el amor del Padre. And I believe that we're seeing that today. Y yo creo que estamos viendo eso hoy. We're seeing people coming to the house of the Lord. Estamos viendo que las personas llegan a la casa del They're Señor. longing. Están con un deseo. They have a desire Tienen ese deseo to run into the arms of the Father. para correr hacia los brazos del Padre. That's a good problem for our church today. Ese es un buen problema para nuestra iglesia hoy. So they outgrew the place where they were dwelling. Así que este lugar ya era muy pequeño para ellos. And I was thinking about this and just how throughout our lives, Y yo estaba pensando en esto y como a través de nuestras vidas, many times as kids or as children, muchas veces como niños, we outgrow things, crecemos más allá de las cosas. whether it's clothes, Si es la ropa que no nos queda, a group of friends, amigos, pants, shirts. pantalones, camisas. And I was thinking about that outgrowing. Y yo estaba pensando en eso, que ya era muy pequeño. And for me, I was thinking about Jada. I always think about Jada and her shoes. Y estaba pensando en Jada y siempre pienso en Jada y sus zapatos. Every time I turn around, we have to buy her a new pair of Y shoes. cada vez que me doy la vuelta tenemos que comprarle más zapatos. She keeps outgrowing them. Ya no le quedan los zapatos, They don't fit her anymore. están muy pequeños. Her feet are getting too big. Sus pies están muy grandes. And she has all these shoes. Y tiene tantos zapatos. So I understand now why Y ahora yo entiendo por qué little girls, las nenas pequeñas, as they grow up, mientras ellas crecen, why they still have this attachment with shoes. porque todavía tienen se mantienen con los zapatos. It amazes me. Me maravilla. It's just, I don't get it, but they Pero still have an entiendo. attachment with these shoes. Pero tenemos esta relación con los zapatos. But not to get too far off, as we continue in the text, Y mientras mantenemos en este pasaje,
In verse 2, the Word of God says, En el versículo 2, la palabra de Dios dice, let us go down to the Jordan, and each of us get a log there, and let us make a place for us to dwell there. es mejor que vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. And Elisha answered, Respondió Eliseo, go, bien, vayan, go. vayan. What is it that we started building ¿Qué es eso que nosotros comenzamos a construir in our own lives, not just as a church, en nuestra propia vida, no solo como iglesia, whether it be a relationship, si sea una relación, a new career path, una carrera nueva, a ministry that the Lord has called you to, un ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, maybe it's a business, tal vez es un negocio, but what is it about going out and having a vision and a desire to seek after God and do things for the Lord? pero ¿qué es eso de tener un deseo y ir tras ello And con el Señor? as we hear God say, go, Y mientras escuchamos que Dios dice, vayan, go. vayan, And what happens is a lot of times y lo que pasa es que muchas veces we set out with a plan in our heart, with a vision, nosotros tenemos una visión en nuestro corazón and the Lord says, go, y el Señor dice, vayan, but we neglect to bring Him with us. pero no queremos llevarle a Él con nosotros. Not the servant in this text. No el siervo en este pasaje. See, he knew that he couldn't go without the presence of the Father. Él sabía que no podía irse sin la presencia del Padre. He knew that it was a waste of time to continue moving forward Él sabía que era pérdida de tiempo de continuar adelante if the man of God, Elisha, was not going with them. si el hombre de Dios Eliseo no estaba con él. And see, a lot of times, like us, Y muchas veces como nosotros we start out comenzamos a relationship with the Lord, comenzamos una relación con el Señor, comenzamos con negocio, a relationship with a man or a woman, una relación con hombre o mujer, and we neglect to bring the Father with us. y no queremos llevar al Padre con nosotros. We begin to do it on our own. Comenzamos a hacerlo por nosotros mismos, But not this servant. pero no este siervo. He said, be pleased to come with us. Él dijo, ten placer en venir con nosotros, Have joy in coming with us. tener gozo en venir con So it nosotros. was the joy of Elisha Era el gozo de Eliseo to go with them. de ir con él. It's the joy of the Father Es el gozo del Padre to know that we cannot go out on our own. de saber que nosotros no podemos ir solos. That our desire should be, Father, come with us. Que nuestro deseo debe ser, Padre, ven conmigo. I can't do this on my own. No puedo hacerlo sola. In Philippians 4:13, En Filipenses 4:13, if you could turn there with me real quick. si pueden voltear ahí conmigo. 2:13. 2:13. Philippians 2:13. The Word of God says, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Dice, pues es Dios quien produce en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. See, it is the desire of God Es el deseo de Dios to work in our lives de trabajar en nuestras vidas for His good pleasure. para su buen placer. Be pleased to go with your servants. Tener favor en ir con tus siervos. And Elisha answered, I will go. Y Eliseo le respondió, vayan. See, just like Moses in the Old Testament, Así como Moisés en el Antiguo Testamento, the servant understood su siervo entendió that if the presence of God doesn't go with us, que si la presencia de Dios no iba con él, then we can't break camp. entonces no podemos ir. We can't go into the promised land. No podemos ir a la tierra prometida, We can't get that job. no puede recibir ese trabajo, That relationship won't work. esa relación no va a funcionar, That business won't thrive ese negocio no va a tener éxito, unless you come with us, Lord. al menos que el Señor tú vengas That con ministry nosotros. won't survive. Ese ministerio no va a permanecer It's not built on you. si no es con tú como fundación. If you don't come with us, Lord, Si tú no vienes con nosotros, Señor, and we'll stay right here. entonces vamos a quedarnos aquí. The psalmist says the same thing in 127, Psalm 127, verse 1. El salmista dice lo mismo en Salmos 1:27. It says, unless the Lord builds the house, Dice que a menos que el Señor crea esta casa, those who labor, labor in vain. ellos que trabajan lo hacen en vano. Apart from the mercy of the Lord Aparte de la misericordia del Señor and the goodness of God y la bondad de Dios and the grace of God, y la gracia de Dios, we can do nothing. no podemos hacer nada. So this is my favorite part of the story. Y esta es mi parte favorita de la historia.
As one of them was cutting a tree, his axe head fell into the water. Mientras uno estaba cortando su árbol, la hacha se cayó al agua. Alas, my master, Ay, maestro, gritó, it was borrowed. esa hacha no era mía. I asked Brother Mindo Le pedí al hermano Mindo this morning, or if he had an axe at home, si él tenía una hacha en la casa, just to give us a visual. solo para darles una imagen visual. I promised not to swing it around. Prometí no estar dándola. I told him I wouldn't, Le dije que no lo haría, just in case the head falls off por si acaso si le cae la parte de arriba and hits somebody. y le pega a alguien, We'll have a whole bunch of trouble in church today. vamos a tener muchos problemas en la iglesia hoy. So suddenly this young disciple was enthusiastic. Y este discípulo se puso entusiástico, He set out with a plan, with a vision, tuvo un plan y una visión, with a purpose in his heart. con un propósito en su corazón, He had the tools he needed. tenía las herramientas que necesitaba, He had the presence of God with him. tenía la presencia de Dios con él, He had the call of God on his life. tenía el llamado de Dios en su vida, And he's swinging away and trying to build something that God has called him to do. y él está lanzando la hacha tratando de construir algo que Dios le llamó a hacer, And he's swinging y está lanzando, and he's cutting. y está cortando, And I find it kind of comical y lo encuentro un poco chistoso. if you think about it, if you ever watched those cartoons as a kid, Si ven esos dibujitos como niños, Looney Tunes or whatever it was, Looney Tunes o cualquier que sea, and you saw Bugs Bunny chopping away. cuando Bugs Bunny estaba dándole All of a sudden the axe head just flies off. y la parte de arriba del hacha sale volando, So I can picture this man just sitting there, just working hard for the kingdom, y yo me imagino a este hombre trabajando duro para el reino, striving in his own strength, con su propia fuerza, luchando, trying to fulfill the purpose on his life, tratando de cumplir este llamado en su vida, trying to fulfill the purpose that God has called him to bring forth, tratando de cumplir el llamado que Dios le ha llamado a tener, and all of a sudden it just flies off, y de repente se sale and he loses it. y lo pierde. And I was meditating on the text, and I'm thinking, Estaba meditando en el pasaje y pensaba, how many times has this occurred in my own life? ¿cuántas veces ha sucedido esto en mi propia vida? How I'm working hard, Estoy trabajando duro, I'm praying during the week, estoy orando durante la semana, I'm reading my word, estoy leyendo la palabra, I'm sharing the gospel with others, estoy compartiendo el evangelio con otros, and I'm working hard. estoy trabajando duro. And somewhere along the way, Y de un lado, por ahí, as I'm building or as I'm working for the kingdom, mientras estoy trabajando para el reino, I realized that it's something I had that I started out with. me doy cuenta que algo que aunque yo empecé, I ended up losing somewhere along the way. lo perdí en una parte de ese camino. And I believe if we're all honest with ourselves, Y creo que si somos honestos con nosotros mismos, you could say that I'm not the only one. puedo decir que no soy el único, That somewhere along the way in our walk, que en algún lado de nuestro caminar, not just with the Father, but going through life no solo con el Padre, pero pasando por la vida and doing things, tasks, going to work here and there, y haciendo cosas, trabajo, yendo de aquí para allá, and we left the Lord behind. y le dejamos al Señor atrás. The presence of God is no longer there with us. La presencia de Dios ya no está con nosotros. Yes, He's with us always. Sí, Él está con nosotros siempre. Jesus said, I'm with you even to the end of ages. Jesús dice, yo estoy contigo hasta el final. But there's something that place of intimacy that we've lost. Pero hay ese lugar de intimidad que nosotros hemos perdido. And God would ask us today, Y Dios nos preguntaría hoy, have you lost that? ¿has perdido eso? Have we lost that as a church? Hemos perdido eso como una iglesia. Have we lost that vision? Hemos perdido esa visión. See, the servant cries out, my Lord, it was borrowed. El siervo gritó, Señor, fue prestado. Have you ever let somebody borrow something? ¿Has prestado algo a alguien? I know I have plenty of times. Yo sé que yo sí muchas veces. Let somebody borrow a book Dejas que alguien preste un libro or a Bible, o una Biblia or maybe you let somebody borrow your car, o tu carro, money. dinero. That's the worst, right? Ese es el peor, ¿verdad? Let somebody borrow money and then you don't get it back. Le prestas dinero y nunca te lo devuelven. And they come again and they ask you, hey, can I borrow some money? Y vienen otra vez y te piden, ¿me puedes prestar dinero? Or you're like, man, this dude didn't pay me back last time. Y dices, pero tú nunca me pagaste de vuelta. But you do it anyway. Pero igual lo haces. One of the things that Pastor Blah had impacted me one time is Una de las cosas que el pastor Pla dijo una vez que me impactó, that I remember vividly
que me recuerdo. He spoke about money and people borrowing money from him. Él habló del dinero y de personas prestando dinero. And he was talking about the love of the Father. Y habló del amor del Padre. And he was saying that how even if that person didn't give it back, Y dijo que aunque esa persona no te pague de vuelta, give it to them anyway. igual dásela. The love of the Father is that way. That's the love of the Father. El amor del Padre es de esa manera, We take from him and we take from him and we take from que him. tomamos y tomamos y tomamos de Él. And he just continues to give more and more. Y Él sigue dando más y más. My wife will tell you that, Mi esposa te puede decir, and don't worry about it, I'm not going to joke or anything. no te preocupes, no voy a bromear. But one of the things that I'm so meticulous about, or one of the things that I can be obsessive compulsive about, Una de las cosas que yo tengo demasiado cuidado con Él is my Bible. es mi Biblia. I keep it in the box once I get it. Yo lo mantengo en la caja cuando lo compro. When I turn the pages, I make sure that I turn it very soft. Cuando volteo la página lo hago bien despacio, Because it's the Word of God, right? porque es la palabra del Señor, ¿no? And I make sure that none of the pages are wrinkled or crinkled. Y me aseguro que ninguna de las páginas estén movidas. However, my wife is the complete opposite. Y mi esposa es del opuesto. You can look at her Bible. Puedes mirar su Biblia, There's highlighters all over it. ahí están marcados por todos Please lados. don't get me wrong. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. But for me, I'm just like, what are you doing? Pero para mí, yo digo, ¿qué estás haciendo? There's pen marks all over it. Hay con bolígrafo por todo lado. There's pages torn out of it. Hay páginas que están cortadas. And they're crinkled, they're folded. Están volteadas o arrugadas. And when we say turn to page or turn to the book of Matthew, Y cuando decimos vayan al libro de Mateo, it's like 5, son como 5. Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5, and then Matthew chapter 12. Mateo 12, And you're looking for 5, but it's not there. y buscas el 5 pero no está ahí. But one of the things that now don't judge me though, but Y no me juzguen, pero una de las cosas, when I'm bored, sometimes everybody has a little extra time during the day, and you're just cuando estoy aburrido, alguien tiene tiempo extra durante el día, there's nothing to do. no hay nada que hacer, There's nobody around, and everybody's off. Everybody you call or text, nobody's able to do anything. nadie puede salir contigo, todos están ocupados, Your best friends are out. tus mejores amigos están afuera. And so one of the things that I do sometimes Una de las cosas que hago a veces, is that I'll just go to Barnes and Nobles. voy para Barnes Noble I'll just go and I'll just get a coffee. y voy, me compro un café And I'll walk around and I'll go and I'll look and I'll find the Bible section. y camino por ahí, encuentro la sección de la Biblia And I begin to look at the different translations. y comienzo a ver las diferentes translaciones. And I'm like, man, I have NIV and I have NLT and I have ESV. Yo tengo la nueva versión internacional y esta, I don't have OPP. pero no tengo OPP. And so I'll sit there and I'll look at the Bibles. Y yo me siento ahí, yo miro las Biblias And when nobody's looking and there's nobody in the aisle, y cuando nadie está mirando I grab it y lo cojo and I smell it. y lo huelo. There's something about a new Bible when you just open it and you, Es algo de una nueva Biblia cuando lo coges y lo am hueles. I the only one? Yo soy el único. I'm the only one that's fine. Yep. So, we're all weird. We all have our weird things that we do. Todos tenemos nuestras cosas que hacemos que es raro. But it's just something about a new Bible. It just smells so good. Es algo de una nueva Biblia que huele tan rico. I don't know, maybe I need help or prayer. Tal vez necesito ayuda, oración. At the end of the service, you can all lay hands on me. Ustedes pueden orar por mí al final. But it's something about when you let somebody borrow something. Pero es algo que cuando prestas algo a alguien And then when you get it back, y cuando te lo devuelven, it's not in the condition that you gave it to them. no está en la misma condición en la cual tú le diste. If it was a book, Si fuera un libro, for me, I'm like hesitant. para mí yo tengo un poco de miedo And I'll let somebody borrow the book. y dejo que alguien le preste un libro When I get it back, I'll flip through the pages just to make sure nobody wrote in it. y cuando lo regresan yo lo chequeo las páginas para ver si alguien escribió. I mean, I already read it, but I just need to make sure that it's just perfect. Ya lo leí, pero necesito chequear que esté perfecto. But there's something about the value of whatever it is that you value. Pero es algo en un valor de algo que tú valoras. See, because if you let somebody borrow something that's meaningless to you, Porque si tú prestas algo que no te vale nada o no significa nada, you can care less if when they give it back to you or no te va a importar cuando te lo regresen, in the condition that they give it back to you in. en la condición que te la devuelvan.
But there's something about it, like when you put value on whatever it is that you're letting somebody borrow. Pero es algo cuando tú pones valor en algo que prestas. You want it back in the condition that you gave it. Tú lo quieres de vuelta en la misma condición en cual tú la prestaste. And so I can imagine the man who lent this axe to this individual, Y yo me imagino el hombre que le prestó la hacha a este hombre, who lent it to the servant, que le prestó a este siervo, he expected it back in the same condition. lo esperaba de vuelta en esa misma condición. And so the servant realizes that, okay, this just broke. Y el siervo se da cuenta, ok, esto recién se rompió, It's no longer connected. ya no está conectado, It came off, it fell off. se cayó a un lado. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? When we lose the value of Christ in our life, Cuando perdemos el valor de Cristo en nuestra vida, when we go through life and we're just working hard for the kingdom, cuando estamos pasando por la vida y trabajando duro para el reino, or even if you're not a believer and you're sitting here today o si no eres creyente, estás sentado aquí hoy and you're just going through life working aimlessly, y estás pasando por la vida solo trabajando, sin ningún meta, you have no passion, no desire, no tienes deseo ni pasión, there's something missing in your life. hay algo que falta en tu vida. See, I'm here to tell you this morning, Y yo estoy aquí para decirle esta mañana if somebody brought you here today, que alguien te trajo aquí en esta mañana, I'm sure they told you the same thing. seguro que ellos te dijeron lo mismo. You saw something in their life Viste algo en su vida that they had, que ellos that tenían, you wanted, que tú querías, that you longed for, que tú deseabas, a wholeness, a peace in your heart. una paz en tu corazón. And the only person that can do that for you Y la única persona que puede hacer eso por ti is Jesus. es Jesús. That's it. Eso es todo. It's the only person. La única persona, Not your mom, not your dad, not a spouse. no tu mamá, ni tu esposo o padre, It's Christ. es Cristo. So I can envision this man working, just striking. Y me puedo imaginar a este hombre solo trabajando duro. And I can imagine him after the first or second or third swing. Y me imagino a él después de la primera, segunda o tercera lanza, You see, because it doesn't happen all at once. porque no sucede todo a la misma vez. It's not the first blow. No es la primera lanza, It's not the second or the third. no es del segundo ni el tercero. It's as you keep working, as you keep going through life, Es mientras tú sigues dándole y sigues con la vida, day by day, día tras día, it's a gradual slipping. es despacio te vas cayendo. And I wonder why I'm like, man, didn't he realize though that Y yo pienso, pero no se dio de cuenta it was coming loose a little bit? que se estaba aflojando un poco, That as he kept swinging, que mientras él seguía lanzando, little by little, it just started to wiggle off. poco a poco se empezó a mover. Why did he just keep swinging? Porque él seguía dándole, Why wouldn't he stop porque no iba a parar and fix it? y arreglarlo Just say, I can't keep on like this. y decir, yo no puedo seguir así, This isn't going to work. esto no va a funcionar, But he didn't realize. pero no se dio de cuenta. So I can imagine the axe, the sharpness of the axe Y me puedo imaginar que el filo de la hacha, becoming more and more dull. que se puso más y más plano. You see, I'm sure the one who lent it to him in the first place Seguro el que le prestó en primer lugar, made sure that it was sharp, aseguró que tuviera bien filo, that it was good enough for the work that he was supposed to use it for. que iba a estar bien para el trabajo que lo iba a usar. But the servant who borrowed the axe, Pero el siervo a cual le prestó la hacha he didn't pay any mind to it. no le prestó atención, He didn't recognize or he didn't realize that it began to become dull. no se dio de cuenta que ya no tenía el filo la hacha. And if we take a look at our own life, Y si miramos a nuestras vidas, we don't realize it either. no nos damos cuenta tampoco. At times when we're just going through life, you just fail to recognize A tiempo solo pasas por la vida y no te das de cuenta the sharpness of that spiritual edge that you had, que el filo de esa ventaja espiritual que tenías, that place of intimacy ese lugar de intimidad that was so vivid and so real, que era tan real, it just began to grow dull. se convirtió como It was soft, it just became nothing. It was just like, se convirtió en nada, it was unusable. ya no lo podía usar. Has Christ lost his value Cristo ha perdido su valor in your life? en tu vida. Have you ever valued Christ? ¿Has valorado a Cristo? Have you lost something this morning? ¿Has perdido algo en esta mañana? You see, we don't realize that the relationship, the passion
Nosotros no nos damos cuenta que la relación o la pasión, the passion that we once had for God started slipping away. la pasión que teníamos en un tiempo por Cristo se empezó a ir. You stopped reading and praying your word, stop reading your word and praying. Dejaste de leer tu palabra y orar. Maybe we started skipping church. Tal vez empezaste a faltar la iglesia. Your affection for your spouse has grown stale. Tu afección por tu esposa ya no es la misma. The burning in your spirit to see your friends saved is lost. El fuego que tenías en tu espíritu para ver los que están perdidos salvos ya no está. You didn't realize that the hurtful comment that somebody made turned into a root of bitterness. No te diste cuenta que algo malo que alguien te dijo se convirtió en una raíz de amargura. Or the flirty moment with an old friend or a coworker O un momento de coqueto con alguien que conocías antes. started compromising your marriage or your relationship. Empezó a comprometer tu matrimonio, tu relación. You lost the conviction for the Word of God. Perdiste la convicción para la palabra del Señor. Maybe we started settling for mediocrity. Y tal vez nos empezamos a estar satisfechos con solo el promedio. That your relationship with the Lord just became something else that you did. Que tu relación con Dios se convirtió en algo que solo haces. You just became self-disciplined. Te disciplinaste. Like going to the gym or getting up in the morning to brush your teeth. Como ir al gimnasio, levantarte en la mañana y lavarte la boca. It's just something that you did. Es algo que hacías. It's just something that you do. It's just a part of your life now. Es solo parte de tu vida, algo que haces. You go to services during the week. Vas a los servicios durante la semana. You go to all the church functions. Vas a todos los eventos de la iglesia. Come to church on Sundays. Vienes el domingo. And it just becomes another part of your routine in your life. Y solo se vuelven parte de una rutina de tu vida. And it's lost its edge, it's lost its fire, it's lost its zeal. Ha perdido su fuego o su filo. That spirit, that sharpness Y esa parte de filo that you once had que tenías en un tiempo dado is now grown dull. ya no está. See, somewhere along the way, Algún tiempo dado we lose that connection nosotros perdemos esa conexión between the axe head de esa parte de la cabeza del hacha and the wood. y la madera. We lose that connection. Perdemos esa conexión. If you turn with me real quick, Si van conmigo in Ecclesiastes 10:10, a Eclesiastés 10:10. the Word of God says, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. But wisdom will bring success. El éxito radica en la acción. If the axe is dull Si la hacha no tiene su filo and the edge unsharpened, y no tiene el filo ya, it requires more strength. necesitas usar más fuerza. And so see, that's what happens to many of us. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros, Is our relationship with the Lord and our Christian walk, que nuestra relación y caminar con el Señor or life in general, just becomes dull. o la vida en general ya no tiene su filo. We've lost that place of intimacy. Y perdemos ese lugar de intimidad. There's a story of two woodcutters. Hay una historia de dos hombres que cortan madera, If you've ever heard it, si han escuchado. it was a young and an old one, a young man and an old man. Era un hombre joven y uno mayor, And day by day they would go out into the forest y día tras día iban al bosque and they would chop wood. y cortaban la madera. And the young man would just begin with all his strength and all his efforts. You know how you're young and you think you can just conquer the world. Y el joven comenzaba con todas sus fuerzas y tú sabes cuando eras joven pensabas que podías ganarte el mundo. And he's cutting away. Y está cortando And at the end of the first day, y al final del primer día he realizes se dio de cuenta that the older gentleman que el mayor brought back more wood than he did. regresó con más madera que él. So he said, next morning I'm going to wake up. Y él dijo, la próxima mañana me voy a levantar, I'm going to get up earlier than him. voy a levantarme más temprano que I'm going él to go out y voy a salir and I'm going to cut more wood than him. y voy a cortar más madera que él. So the second day, the same situation Y happened. el segundo día la misma situación ocurrió. He went home Regresó a la casa and he realized this older man cut more wood. y se dio de cuenta que este hombre cortó más madera que él. And day after day it happened.
Y día tras día eso sucedió. Until the young man realized, and he asked the older gentleman, he said, I don't understand. I wake up every day. Hasta que el joven un día le preguntó al mayor, yo no entiendo, yo me levanto todos los días, I'm younger than you. soy más joven que ti, I have more strength. tengo más fuerza, I'm working harder than you. estoy trabajando más duro que ti, And we come home together, y regreso a la casa juntos, and you have more wood. You cut more wood than I do. y siempre cortas más madera que yo. And the older gentleman said to the younger one, Y el mayor le dijo al joven, put his arm on his shoulder, le puso su brazo en su hombro, and he told him, son, after I get home every day, y dijo, hijo, después de que yo llegue a la casa todos los días, the first thing that I do is I sharpen my axe. lo primero que yo hago es afilar mi filo. While you're sleeping Mientras tú duermes and resting, y descansando, your axe is getting duller and duller, tu hacha se está poniendo más ablandada and you neglect to sharpen it. y no quieres afilarla. Therefore, even though I'm older than you, Aunque yo soy mayor que ti, I start working later on in the day than you, yo trabajo más tarde que ti, I leave earlier than you, yo salgo más temprano que ti, o yo salgo más temprano que ti, me voy, but I focus on my axe when I come home. pero me enfoco en mi hacha cuando yo llegue a la casa, I sharpen it at night. lo afilo en la noche. So what you can do in a day, Y lo que tú puedes hacer en el día, I do 5 times as much. yo hago 5 veces más. There's a quote that I found from Abraham Lincoln, Hay un dicho que encontré de Abraham Lincoln, who was obviously a woodcutter as well, you know, Que an también apple tree. que también cortaba madera. He said, give me 6 hours to chop down a tree, Dijo, dame 6 horas para cortar el árbol and I will spend the first 4 sharpening my axe. y yo pasaré las primeras 4 afilando mi hacha. See, a dull axe makes you, it causes you to have to work harder. Una hacha sin filo te causa tener que trabajar más duro. And sometimes we get to that place in our Christian walk and in our faith Y a veces llegamos a ese punto en nuestro caminar cristiano where we begin to work on our own strength and strive. donde comenzamos a trabajar en nuestra propia fuerza y We're trying to luchar. work harder and we're trying to do more. Estamos tratando de trabajar más duro y hacer más. And you tell yourself, oh, today I'm going to pray more. Y te dices, hoy voy a orar I'm más. going to read 6 chapters today. Voy a leer 6 capítulos hoy. I'm going to make sure that I put a smile on my face when I go to work today. Voy a asegurarme que esté sonriendo cuando vaya al trabajo I'm hoy. going to share the gospel with somebody today. Voy a compartir el evangelio con alguien hoy. And we're going and we're going and we're continuing to walk, Y estamos yendo y continuar en nuestro caminar. becoming more and more dull, Y se está volviendo y perdiendo su filo. forgetting to sharpen our axe. Se nos olvida afilar nuestra hacha. So how do we sharpen our axe? ¿Y cómo afilamos la hacha? How many grew up watching, or rather in your home, ¿Cuántos crecieron y en su hogar viendo? maybe you came from obviously all of us here from a Hispanic background, Obviamente la mayoría aquí son de hispanos or maybe it's from another background. o tal vez de otra But I remember cultura. one thing growing up as a kid, Pero me acuerdo de una cosa cuando yo estaba creciendo como un niño. is that when my mom or dad were in the kitchen, Es que cuando mi mamá o papá estaban en la cocina and they were cooking and they would grab the knife from the cuchilla from the thing, from the, whatever it's called. y ellos cogían el cuchillo de donde estaba cuando estaban cocinando And it wouldn't cut anything. y no cortaba nada. So she would get that long stick or whatever it's called, Yeah. file. Y ella cogía esa como una lima Five. And on Saturday mornings, y el sábado en la you mañana know, the salsa's on, back then we weren't serving the Lord. y la salsa estaba puesta y en ese tiempo no estaba sirviendo al For some Señor. reason, every time she would sharpen the knife, Y cada vez que ella estaba afilando el it cuchillo would go along with the music. Like, y seguía con la música she would do this. y ella hacía esto And it would, I still remember it to this day. y yo siempre me acuerdo hasta este día. But how do we sharpen our axe? Pero cómo nosotros afilamos la hacha, How do we sharpen our relationship with the Lord? cómo afilamos nuestra relación con el Señor. Proverbs 27, verse 17. Proverbios 27, versículo 7 o 17. Says, as iron sharpens iron, Como el hierro afila al hierro, so one man sharpens another. así un hombre afila al otro. And I love this verse because although it's talking about our relationships with one another, with brethren, Y me encanta este versículo porque habla con nuestra relación con nuestros hermanos. there's something more in it. También hay algo más en él. You see, the one man that the verse is speaking of El un hombre de que este versículo está hablando is Jesus. es Jesús. That's how we sharpen our relationship. Así es como nosotros afilamos nuestra See, relación. it becomes dull
si pierdes su filo, when we're focusing on ourselves, cuando estamos enfocándonos en nosotros mismos, when we compare ourselves to our brethren, cuando nos comparamos con nuestros hermanos, but there's something about beholding the glory of God. pero hay algo en tener esta presencia del Señor. There's something about that verse in Hebrews that it says, looking unto the author of our faith, En Hebreos dice, mirando al autor de nuestra fe, the finisher of our faith. el que termina nuestra fe, el escritor. You see, Peter understood this also. Pedro entendió esto también. In the boat, when he got out of the boat, Cuando él salió del barco, he was focusing on Christ, estaba enfocándose en Cristo and he began to walk on the water. y comenzó a caminar en la agua. And when he looked around and when he looked at his circumstances and situations, Pero cuando se miró alrededor y las circunstancias, he started to sink. comenzó a infundirse. So how do we sharpen our relationship? ¿Cómo nosotros podemos afilar nuestra relación? It's by beholding the face of Christ Almighty. Es teniendo la cara o el rostro del Señor, It's by keeping our eyes fixed on Him and not on myself. de mantener nuestra vista en Él y no en nosotros mismos. That's how we sharpen ourselves. Así es como nos afilamos. If we go back to the text, Si regresan al texto o al pasaje, in verse 6, en el versículo 6, Elisha asks him, where did it fall? Eliseo le pregunta, ¿dónde cayó? The man of God asked, where did it fall? El hombre de Dios le preguntó, ¿dónde cayó? And when he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it into the water. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, Then the axe head floated to the surface. hizo que el hacha saliera a flote. See, it's a good thing that Elisha was there. Es algo bueno que Eliseo estaba ahí. The presence of God was with him. La presencia de Dios estaba con él. And the servant asks, or Elisha rather, asks the servant, Y Eliseo le pregunta al siervo, where did it fall? ¿dónde cayó? One simple question. Una pregunta tan simple. And I believe God wants to ask us that simple question today. Where did it fall? Y creo que Dios quiere preguntarnos eso a nosotros hoy. ¿Dónde cayó? Where did it fall? ¿Dónde cayó? See, Elisha didn't sit there and put his finger in his face Eliseo no se quedó ahí con el dedo en la cara and said, you're so careless. y decir, no tenías cuidado. Didn't you see it coming loose? ¿No te diste cuenta que ya se estaba aflojando? Didn't you realize that you were working harder? ¿No te diste cuenta que estabas trabajando más duro? How can you be so dumb? ¿Cómo puedes ser tan tonto? No, he just asked him one simple question. Le preguntó una pregunta simple. Where did it fall? ¿Dónde cayó? And see, too many times we as believers, Y muchas veces nosotros como creyentes we listen to those other voices. escuchamos esas otras voces. The condemnation that comes our way. La condenación que viene hacia When nosotros. we make a mistake, when we give into a temptation, Hacemos un error o entramos en tentación. or a thought comes into your head O un pensamiento llega a tu mente. and immediately, oh, I can't believe I did that, I can't believe I said that. Inmediatamente piensas, yo no puedo creer que pensé esto o dije eso. But God doesn't sit there and point a finger in your face and say, are you serious? Pero Dios no está ahí enfrente señalándote, ¿de verdad? Don't you know by now? Haven't you learned? ¿No conoces hasta ahora? ¿No has aprendido? He doesn't frown and roll his eyes and Él no hace mala cara o te tira los ojos. just says, where did it fall? Solo pregunto, ¿dónde cayó? Where did it fall? ¿Dónde cayó? You might answer God and you might say, Lord, I don't know. Tal vez le respondas a Dios y le dices, yo no sé. I got careless. Me puse sin cuidado. I don't know where it Yo no sé dónde cayó. fell. I started doing things on my own strength. Comencé a hacer las cosas por mi propia fuerza. I began compromising my convictions. Comencé a comprometer mis convicciones. I began to devalue the blessings that God had for me in my life. Comencé a no valorar las cosas que Dios ha puesto en mi vida. You say, I don't know, Lord. I have no idea where it fell. Y dice, Señor, yo no tengo idea dónde está. I know for my own life, like I've gotten to a place and I'm striving to have an intimate place of relationship with God, and I'm working hard and I'm striving. Y yo sé que conmigo yo tengo esa relación con Dios y esa intimidad y estoy luchando y yendo hacia adelante. And I end up somehow along the way, it just becomes routine, it just becomes mundane, it's just something else that I do. Y ya llega un punto donde se vuelve una rutina o algo que yo solo hago. I'm like, God, I don't know, because I don't know where I lost it. Y yo digo, Dios, yo no sé dónde está, yo no sé dónde lo perdí. But how many know that the love of the Father, Pero ¿cuántos conocen que el amor del Padre, God is all knowing.
Dios conoce todo. He knows every detail of our lives. Él conoce cada detalle de nuestra He vida. knows exactly where you lost it. Él sabe exactamente dónde lo perdiste. He knows exactly where it fell. Él sabe exactamente dónde cayó. And I believe that God today, Y yo creo que Dios in hoy, this house, en esta casa, wants to find that. He's going to find that for us today. va a encontrarlo por nosotros. He's going to reconnect that which we lost. Él va a reconectar eso que hemos perdido. See, in Proverbs, Y en Proverbios, I love this verse me encanta este versículo because it says in 27:17, porque dice en el 27:17, it says, though a righteous man falls 7 times, dice que aunque el justo caiga 7 veces, he will get up. se va a levantar, He will get up. se va a levantar. Though a righteous man falls 7 times. Aunque el hombre justo caiga 7 veces, See, the text speaks of the man that he was righteous before he fell. el pasaje habla del hombre que fue justo antes de caer. And when he gets up, Y cuando se levantó, he's still righteous. es justo, He's still righteous. sigue justo. If I could ask the worship team to come forward, Si puede pasar el grupo de adoración, we're finishing. voy a terminar. See, are we going to let what we lost Vamos a dejar que eso que hemos perdido, sink to the bottom of the Jordan? que caiga al final del Jordán o se hunda. We're going to continue on in our own strength, just doing church, Vamos a continuar en nuestra propia fuerza solo haciendo la iglesia or just going to work day by day. o solo yendo al trabajo día tras día. We know we've lost something. Cuando sabemos que hemos perdido algo We don't know where it is. y no sabemos dónde está. Are you going to believe with me today O van a creer conmigo hoy that we can reclaim that? que podemos ganar eso de vuelta. That God wants to reclaim that area in your life that you lost, that intimacy, that spiritual edge. Que Dios quiere devolverte esa intimidad, ese ventaja espiritual que perdiste. See, if we go down to the last verse, Si van al último versículo, verse 6 rather, o el versículo 6, it says, when he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it into the water. cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo ahí, Then the axe head floated to the surface. hizo que el hacha saliera al flote. Elisha grabbed the stick Eliseo cogió el palo and he threw it in the water, y lo tiró al agua, and it says that the axe head floated to the surface. y dice que la hacha flotó. It's a picture of the cross. Es una simboliza la cruz, It's a picture of the cross of Calvary. simboliza la cruz del Calvario. See, the interesting thing about the wood at the Jordan River, La cosa interesante de la madera en el río Jordán it wasn't the strongest wood, it wasn't the most durable or reliable. no era la madera It didn't have the most más strength to fuerte. it. It says that, if you look in the text, it says that the wood, it was a humble wood, it was a soft wood. Si miran el pasaje dice que la madera fue madera humillante, So the structure that would have been built algo que hubiera sido hecho o construido would have been a humble building. hubiera sido un edificio humilde, Something sincere, something that the men couldn't boast about. algo sincero, algo que los hombres no podían jactarse. See, I believe that the stick was thrown into the Jordan. Y yo creo que el palo fue tirado al Jordán. And it didn't just cause the axe head to float to the top. Y no solo hizo que la hacha siguiera a flote, Because how many know that we serve a God of perfection? porque ¿cuántos saben que servimos a un Dios de perfección? See, I might be reading into it, but I believe that when Elijah threw the stick into the water, Porque yo creo que cuando Eliseo tiró ese palo al agua, that piece of stick that he broke off and threw into the water, ese pedazo de palo que él rompió y tiró al agua, the axe head not only floated to the top, la hacha no solo flotó hacia arriba, but I believe it found itself right back to attached to the wood. pero yo creo que se conectó otra vez al palo. See, because God is a God of perfection. Porque Dios es un Dios de perfección. And all we have to do is just come to the Lord and say, Father, Y lo único que tenemos que hacer es ir al Señor y decir, Padre, I don't know where it is, I don't know. I lost it. yo no sé dónde está, yo lo perdí. But I come to you this morning and I'm asking God to restore that area of my life. Pero vengo a ti esta mañana y te pido que restaures esa área de mi vida. That place of intimacy.
ese lugar de intimidad, That spiritual sharpness, that edge that I had when I first started. esa ventaja espiritual que tenía cuando recién empecé. God, restore that. Restaura eso. Elisha just says, go and grab it. Verse 7. Eliseo le dice en el versículo 7, sácala. So just go and grab it. Vete y sácala. See, we have a part to play. Tenemos una parte de nosotros. And God will say this morning, just come. Y Dios solo dice en esta mañana, ven. Just stop striving on your own. I know where you are. Deja de luchar tú solo, yo sé dónde I estás. know I know where we are, that relationship that we have, it's not the same. Yo sé que esa relación que teníamos ya no es igual. Just come. Solo ven. Come and grab it. Ven y cógela. Amen? Pastor Jeremy. Amen. Everybody please stand. ¿Se puede poner de pie? As the worship team gets ready to worship,